الكل في اللون ما يسمع الظلم قران. Alors pour cette dernière vidéo de la journée, on va parler sur divers sujets. À commencer par le football, déjà, nous avons plusieurs affiches aujourd'hui aussi. Dans plusieurs clubs phares s'affrontent. Hein. Le Bayern de Munich affronte l'Atlético de Madrid. Il y a un match qui est terminé. Le Real de Madrid de Zidane a été battu par le Shakhtar Donetsk par 3 buts à 1. Vraiment, score lourd, hein, 3 buts à 1. Hein, donc voilà, le match est terminé. Alors, il y a aussi Ajax Amsterdam-Liverpool. Grand match celui-là. Ajax Amsterdam-Liverpool. Il y a aussi Olympiakos Piraeus avec Olympique du Marseille. Le match a débuté il y a quelques minutes. Alors, nous avons aussi l'international qui affronte le Borussia Mönchengladbach et attention, le Manchester City qui affronte Porto. C'était des affiches, vraiment, c'est des grands matchs qu'il faut suivre. Ils sont déjà à la 12e minute de jeu. Donc, on essaiera comme d'habitude, de vous donner quelques séquences et quelques séquences de jeu, quelques résultats, hein, donc avant la fin du match. Voilà. Alors, pour l'instant, le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid, c'est 0-0. Il joue la 12e minute de jeu. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a l'Ajax de Amsterdam et Liverpool 0-0. C'est le match phare que je pourrais tout à l'heure peut-être vous faire quelques séquences de jeu ou Manchester City tout d'abord avec les camarades de Mahrez. On va essayer de vous donner le résultat et aussi quelques séquences pas sur comment il s'appelle? Ce n'est pas sur YouTube parce que, comme vous savez, le YouTube m'a envoyé un avertissement, donc je ne vais pas encore récidiver, je vais le mettre uniquement sur ma page Facebook. Les gens pourraient aller sur ma page Facebook et suivre les séquences de jeux que je pourrais éventuellement donner à la fin de cette vidéo. Allez, on va parler aussi de certains sujets, hein. Comme je vous ai dit ce matin, Tlemcen au Razawet, il y a eu 23 personnes qui ont été arrêtées par la gendarmerie nationale. Ces personnes voulaient quitter le pays par la mer. Ils ont été arrêtés. Donc voilà, 23 personnes. Et aujourd'hui, il y a eu aussi une manifestation à Guelma entre les ex-retraités, les retraités, les ex-militaires, les retraités de l'armée et les forces de sécurité. Voilà, donc il y a eu un petit peu des escarmouches, affrontements, comme vous le savez. Les ex-militaires, les forces de l'ordre réclament beaucoup de choses, comment dirais-je, d'ordre social, si vous voulez. Voilà. Il y a aussi, je vais vous parler du Wali, hein, du préfet de Oran, hein, le Wali d'Oran, qui s'est entretenu avec une enseignante et il n'a pas admis, ce Wali n'a pas admis que l'enseignante lui dit que les tables remontent à la période coloniale, à la période française. Il a même demandé à l'enseignante d'aller rentrer pour voir ces tables-là. C'est des vieilles tables qui datent depuis longtemps et que la dame a dit de la période coloniale parce que c'est vraiment vieux, mais le préfet, le Wali, n'était pas du goût, ce qu'a dit l'enseignante n'était pas du goût du Wali, qui a dit il ne faut pas dire cela comme quoi que bon, c'est la période coloniale, c'est fini et que oui, c'est fini, monsieur le Wali, mais il faudrait dire les mots, appeler les mots comme ils sont. À l'époque coloniale, il y avait des tables qui sont très bien, et excusez-moi, monsieur le Wali, l'Algérie a été bâtie, si vous voulez, par les Français. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Algériens? Montrez-moi quelque chose qui a été construite par les Algériens. Toute l'Algérie a été construite par les Français, il faut le dire. Il faut le dire. Moi, je vous dis, j'habite dans une wilaya
où, à l'époque coloniale, il y avait un train, il y avait un aéroport, il y avait 5 ou 6 salles de cinéma, il y avait des équipes de boules, il y avait une équipe de théâtrale. Mais allez voir aujourd'hui, monsieur le Wali, allez voir aujourd'hui. Tous, on n'a rien du tout. Ni salle de cinéma, ni train, ni aéroport. Il faut dire les choses. Il faut pas avoir à honte, monsieur le Wali. Il faut le dire. Alors, je vais un petit peu parler en langage algérien pour que les gens comprennent. قلت لكم كاين بزاف المقابلات اليوم نتاع الرياضه نبداو ديجا ومن بعد ان شاء الله ندير لكم دي سيكونس دو جو باش تشوفوا بزاف مقابلات ملاح اليوم فيهم مانشستر سيتي فيهم بزاف مقابلات اللي نتفرجوهم من بعد ان شاء الله وندير لكم دي سيكونس تشوفوهم سيغ لاباج فيسبوك. سميت لكم قلت لكم باللي ريال مدريد خسر في المقابله نتاعو الى خسر بثلاثه مقابل واحد في الميدان تاعو الكاميرات نتاع زيدان. دونك الماتش كمل. من بعد نشوفوا مانشستر سيتي بورتو مع بورتو، هذا ماتش مليح. كاين ثاني كما قلت لكم اجاكس امستردام مع ليفربول، هذو ان شاء الله بحول الله. وكاين اولمبيكيوس مارسي ثاني كيف ماتش اللي بدا عنده تقريبا 17 دقيقه. هذو كل ان شاء الله جو في اسيي tout à l'heure باش peut-être نعطي لكم quelques séquences de jeu. دونك مانشستر سيتي راهي خاسره في بلادها مع بورتو 1-0. 1-0. لي كاميرات نتاع كيف اسمه نتاع محرز راهم خاسرين في بلادهم الساعه هذه 1-0. نلعبوا الدقيقه 17. راح نتكلم لكم اليوم ثاني قلت لكم في تلمسان حكموا 23 واحد اللي حكموهم كانوا باش يحرقوا مساكن حراقه، حكموهم الدرك الوطني. مناوشات اليوم بين قوات الامن ومتقاعدي الجيش في قلمه. هذا المشكل تاع الجيش، هذو مساكن هذو المتقاعدي الجيش ما حلولهمش المشاكل نتاعهم. والمشاكل نتاعهم انا يبان لي قاعد نسمع فيهم قبيل ماهيش مشاكل عويصه. من الناس يحبوا يسكنوا، عندهم الحق يسكنوا يا ناس، عندهم الحق يسكنوا. وكيما عندهم الحق حتى هما حتى المواطنين عندهم الحق يسكنوا. مي سامبلومون حبيت نقول باللي الناس اللي راهي في البوفوار دركا ما حبوش يقولوا رانا نمشيو في الطريق ورانا غالطين. انا ساعات نهز الطوموبيل ورغم الجي بي اس ورغم لي بلاك ورغم واش كاين قدامي كامل، وساعات نقول لا راني مانيش في الطريق المليحه. كي نشوف هكا بلي منا نحبس ونروح نشري سيجارات ولا نشري دخان ونسقسي هذاك نقول له اسكو راني في لو بون شومان اللي يوصل لتال فيل. ما فيها حتى مشكل. لو كان يقول لي وي راك غلط يا سي محمد او موان نعاود ندور ما نروحش حتى نكمل نغلط ونروح نمشي. نتاعنا حنا ما حبوش ضرب الجزاء لصالح فريق مانشستر يونايتد، فرصه لي كاماراد نتاع محرز. Alors un penalty pour le Manchester City à l'instant même, donc va être voilà, donc oui, voilà, donc il y a un penalty pour les camarades de Mahrez, va être boté à l'instant même. الحكم يعلن يقول الحارس المرمى باش يقعد في المكان تاعو، ولا المقولة تعاود لو كان يتحرك تعاود الضربه تاع ضربه الجزاء. كما قلت لكم احنا الجزائريين الناس هذو اللي في البوفوار ما حبوش يفهموا، ما حبوش بورتون عندهم كلش ساهل لو كان غير يتبعوا ضربه الجزاء تتنفذ وتتسجل هدف مقابل هدف ما بين مانشستر سيتي وبورتو، ومحرز راهو اليوم يلعب اساسي تيتولار. الوغ كما قلت لكم ما حبوش احنا نبنيو في الدوله دير مجهودات جباره في بناء السكنات. بصح لا موفيز جيستيون خلات ان السكنات تبقى كيف اسمه يبقاو الناس كل ما يسكنوش. علاش؟ باسكو نفس الناس اللي قاعدين يديو ونفس الناس اللي يديو يبيعوا للناس اللي ما يحتاجوش، والناس اللي ما يحتاجوش يبيعوا للناس اخرين. عندك الناس اللي يحتاجوا ما يعطيوهمش سكنات كيما هذو نتاع المتقاعدين الجيش. كيما قالوا قبيلت واحد قالوا كيفاش انا ضربت الجزائر كامله وانا خدمتها كي نروح لذوك متقاعد لبلادي ما نلقاش دار نسكن فيها. وعنده الحق. وهو نورمالمون كيما قلت الخطا اللي فات
راهي ساهله 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 خلاص. اللي برك يفكروا ويقولوا بلي حنا غالطين ويرجعوا كما كانوا بكري، كما كانت لاش علام، اذا اللي يشفع لاش علام كانت لاش علام بكري. لازم لو بي جي لازم يخليو دوكا لو بي جي هي اللي تسير السكنات، ما يدخل فيها لا والي لا شاف الدائره، لا يدخل فيها لا واش يقولوا لا وزير لا والو، ويخليوهم يسيروا لي لوجمون كي داروا عندهم بيكزومبل عندها عندهم لي لوجمون يبنيو وما يديروش كيما دوكا يسربيو بال 50,000 ولا ب 20,000. لا، هذه غلطه كبيره، هذه غلطه كبيره هذه. لازم يسربيو باللوجمون بالواحد، الناس دير لي دوموند نتاعها، يجي انسان يدير دوموند نتاعو يشوفوا اذا ديجا دا السكنه تاع سمي سوسيال ما يجوش يعطيولو، ماهمش حنا يجيو يعطيولو، يقولوا وراح السكنه نتاعك هذيك بعتها، ايبا دوكا روح دبر، راح لك كيما قال واحد، روح شوف حاجه اخرى مي سوسيال ما يزيدش يدي. الناس ماهمش فاهمين حاجه، ماهمش فاهمين باللي راهو لازمهم يعاودوا يرجعوا لهذا السيستم هذا باش ان شاء الله كما قال واحد يقدروا يسيروا كما قال واحد لي لوجمون سوسيو، سينو ما يقدروش، امبوسيبل، سي امبوسيبل باش تقدر ترجع لو لوجمون سوسيال، امبوسيبل ترجع للوجمون سوسيال، سوف يتكافى. هذا في ما يخص اللوجمون. لوجمون سهل يرجعوا كما كانت دير لاشلام ويخليو يبقى لوجمون سوسيال، ما يبقاش لوجمون اليوم يديه الواحد مازال ما يعطيولوش الفاتحه يروح يبيعوا، هذه يعمرها. شوفوا لو كان تبقاو كيما هكذا 100 سنه ما تقدروش على ازمه السكن، 100 سنه، باسكو لوجمون سوسيال واش هو؟ راك تكريلو ويخلص الكرا نتاعو. ونزيدو نشوفوا محال باش تكري العائله ما عندهمش حتى واحد يخدم في العائله، تلقى اكزومبل عنده 5 في العائله وواحد لا يخدم، وتقول له هاك لوجمون سوسيال، كيفاش يخلص الكرا؟ كيفاه ما يقدرش، وكيما يقدر كيما يسلكش الكرا، حتى لو بي جي حتى هي تضر باسكو ما تقدرش من بعد تزيد تبني. دونك واش اللي يجي مليح؟ لازمها الدوله تعاود تشوف السيستم نتاعها باش الناس اللي ما عندهمش مدخول تعاونهم كيما قال واحد دي زاد باش ينجموا يخلصوا الكرا نتاعهم، تعطي له 80% وهو يكمل 10%، وهذا هو تحوست له على خدمه. نهار كي الدوله تلقى له خدمه تحبست له الاعانه هذه ويظل يخلص نتاعو نورمال. ما تنجمش انت تمد الطبيب، تمد له لوجمون سوسيال، الطبيب كيما قال واحد عنده يخلص الكرا باسكو طبيب، والاخر ما عنده والو ما يخدم والو، كيف الطبيب يخلص لا ميم شوز كو امبوسيبل. اللي يخدم يخلص كيما قال واحد زي، واللي ما يخدمش لازم يخلص حتى هو. الدوله تعاونوا نون سيلمون في هذه، تعاونوا حتى باش يخلص المال تاعو حتى تلقاو له خدمه. هذه هي اللي لازمها باش الجزائر تافونسي، وباش نديروا كيما يديروا الدول المتقدمه. ما نبقاوش حنا قال اليوم نجيبوا الشطاحات والبنادريه وهاو جا الوزير وتاحيه وزغراتات وهاك لوجمون سوسيال. ما تصلحش هذيك يا ناس. قداش من عندنا وحنا نديروا فيها؟ عندنا لا ما عندنا سنين وحنا نديروا فيها ما خرجتش. اشاك فوا تروحوا توصلوا حتى في واحد الولايه وين والي راح دا كورتاج نتاع مع قداه 25 طوموبيل والشرطه وغلق الطريق واللي كلاكسون واللي جا كيفاش اسمه تاع لابوليس، ومن بعد يروح يدشن لي بيسين غونفلابل. هاولدي نعلو الشيطان، حاولنا نعلو الشيطان يا ناس. لي بيسين غونفلابل هذو تروحوا لاوروب راهو كل واحد عنده بيسين غونفلابل في دارو. كيفاش تروح تشني البيسين بهذه تدي انت كورتيج كامل وتروح تجي تمسخروا بالناس ولا تمسخروا برواحكم ولا كيفاش هذا؟ لو كنت تبقوا كيما هكا يبقاو المشاكل ونرجعوا حنا اليوم الحاله الاقتصاديه تاع البلاد راهي ماهيش في قد راهو ربي يستر ربي يستر ربي يستر. واليوم غليان في الشارع كبير. الناس اللي في الدوله ما على بالهمش واش راهم قاعدين يديروا، يغنيو راي ويشطحوا بالقصبه، ما على بالهمش واش راهم راي يديروا. والشعب مسكين، والشعب حتى هو مسكين ما على بالوش راهو قاعد يطالب، كل واحد يغني بغناه. واحد كيما البارح كيما قلت لكم سمعت انايا السيد هذا رحماني على كل حال الاطار نتاع سابق يقول لهم ديروا الدوله نتاع ماسينيسا. وكيفاش تحب ديرها الدوله تاع ماسينيسا يا اخي عايز كيما قلت لك البارح؟ ما تنجمش واحد ما يفوتي معاك بيرسون. اليوم الشعب مسكين راهو 88% حتى الاطارات. وقبل نشوف في واحد سيدي يعيطوا دكتور ما نعرف دكتور ولا عنده دكتوراه يخدم في هذه نتاع الاذاعه نتاع القران هذه، يهدر راح عقب على حزام حدا وانتيا والاسلام كبير عليك والاسلام 90% نتاع الجزائريين
يهضروا غير على الإسلام. 90% نتاع الجزائريين الصباح يتغداو بالإسلام ويتعشاو بالإسلام. يلا واش كان؟ ما كان والو. في الدول المتقدمة راهم يجريو ويديروا لا كورس كونتر لا مونتر، لا كورس كونتر لا مونتر. لواش؟ باش يديروا كيما اسمو الشعب نتاعهم ياكل، باش يديروا الشعب نتاعهم يشرب، باش يديروا الشعب نتاعهم يحوس، باش يديروا الشعب نتاعهم كيما قال واحد يداوي، باش يديروا الشعب نتاعهم يعيشوا حياة سعيدة. حنايا نجريو ديما على الإسلام، وربي قال والرسول قال وعلاه يهضروا على الاسلام، وفرنسا تهضر على الاسلام والاخر يهضروا على الاسلام، وثاني ما كاين ناس راهم دوكا نشوف فيهم يديروا دي فيديو من خارجه، يسكنوا في بريطانيا ويسكنوا في الطليان ويسكنوا في فرنسا ويسكنوا منا، وتلقاهم هذه الهضره هذه نتاعهم كامله على الاسلام. وربي قال والرسول قال، وربي قال والرسول قال، وربي قال والرسول قال. اون ديري هذا الاسلام هذا راهو سجن ربي على الجزائريين. ما على بالهمش باللي الاسلام هذا راهو نتاع العالمين. ما يهضروا عليه في السعوديه، كما قال واحد اللي فيها مكه وفيها الكعبه وفيها منا، والله لا يهضروا على الاسلام كما عندنا احنا في الجزائر. 99% تاع الجزائريين نساء ورجال ملي يثوروا الصباح وهما مع الاسلام لليل. حبيتوا انتم البلاد طافونسي؟ كيفاش حبيتوا انتم البلاد طافونسي؟ ما كاين والو. الناس اليوم راهم يجيوك ما يلقاو لقاح للدول المتقدمه لا كورس ما بين فرنسا وما بين الامريكان وما بين الاخرين. شكون اللي يلقى اللقاح هو الاول نتاع الكورونا هذه، وشكون اللي يداوي كما قال واحد، وشكون اللي كما قال واحد، وراهم يجريو ويديروا باش يعيشوا الشعب نتاعهم، وراهم يشوفوا الاقتصاد نتاعهم باش يعدلوا الاقتصاد نتاعهم ويعدلوا منا. نتاعنا احنا ما كانش سيكتور يمشي، ما كانش. انا نتحدى اي واحد من بعد يكتب لي يقول لي راك غلط او كاين ان سيكتور يمشي، ماذا بيا يعطيه لي نشوفه. تروحوا لا سونتي موخوذه، تروحوا لابيتا موخوذه، تروحوا ليكونومي موخوذه، تروحوا وين تروحوا موخوذه لي سيكتور كامل. ساعات انا نقول لكم ساعات يثور الصباح الواحد باش يروح يجيب ساعات شكاره نتاع حليب باش يشربها الصباح ما يلقاهاش، وهما يجوز لا يجوز، قال الله قال الرسول، الاخر قال الاخر ما قالش، الاخر قال الاخر. مية ناس يرحم والديكم، 100 ناس. بصح لا غالبا انا ما نلومكمش، انا والله ما نلومكم، انا لا غالبا نلوم الناس اللي في لا ريسبونسابيلتي، الناس اللي حكمه الاخر هما اللي دوخوا الشعب، هما اللي دوخوا الشعب. هذا الشيء هذا نتاع الدين هذا من التسعينات، وهي كما قال واحد، واش صرنا في التسعينات الاف نتاع الناس اللي ماتوا، وما زالوا لليوم ما زلنا نتكلموا على بالدين. وهو الدين هذا راه ما كانش يعني حاجه سهله خلاص. الدين هو الانسان يروح يعبد رب العالمين، يصلي صلاته ويروح كما قال واحد يصلي صلاته ويروح كما يقولوا الناس يصلي صلاته ويرفع صباطه. هذه هي. حتى حنايا لا والله من الصباح وهما يتكلموا وربي قال والرسول قال ولي فيديو الاف نتاع لي فيديو ويتكلموا لنا على الاسلام، وفرنسا تحقر في الاسلام وما نعرف واشي، والاسلام كبير عليكم، والاسلام ما نعرف واشي. يا ابن عمي يا ناس نعوذ الشيطان. انا نحب نقول لكم نوجهكم حاجه برك يا ناس. ايماجينو غدوه العالم كامل يرجع مسلم. هيا روحوا برك هيا هو حنايا في الجزائر واش يعني نستفادوا من هالشيء هذا؟ قولوا لي برك يرحم والديكم، قولوا لي العالم كامل يولي يصلي فرد صلاه، نصلوا كل الصبح، نصليو كل الصبح، وعلى الوحده نصليو كل الظهر، ونصليو كل عشاء. اعطيوني ولا هم بعد اسكو الاقتصاد نتاعنا يولي لاباس عليه؟ اسكو لي زوبيتو نتاعنا يوليو لاباس عليهم؟ اسكو المؤسسات نتاعنا يوليو لاباس عليهم؟ اسكو السرقه تتنحى من البلاد؟ اسكو اليوم ما كاين والو، راه ما كاين والو يا ناس نعلو الشيطان. هذا الدين هذا راه نتاع الناس اللي يقولوا لازم تكمل. ان شاء الله غدوه بحول الله نزيدو نرجعوا على المشكله هذه. من بعد ان شاء الله ندير لكم دي سيكونس نتاع المقابله. مانشستر سيتي 1 بورتو 1 نلعبوا الدقيقه 33، ونقول لكم تصبحوا على خير، وان شاء الله غدوه بحول الله نعاودوا نرجعوا في دي فيديو اخرين قيم ديال هنا.